Lahi siya sa oneness nga mao ang pagkausa. Ana si Brother Ron nga kini nga mensahe doon na siya ay 8 ka mga Roman numeral. Dayon gibahin nga siya sa 3 ka pagbahin. Amen. Ang Roman numeral 1 ug Roman numeral 2 mga igsoon, diha gipakita ang view o revelation, panan-awon o pagkakita. Unsa may dapat natong makita, mahitungod sa pagkahiusa. Amen. Ang Roman numeral 3, 4, 5, 6 ug 7, kining 5 ka mga Roman numeral, mao ni ang application or experience. Amen. So, application or experience. Then ang Roman numeral 8 mga igsoon, ikatulong nga pagbahin, mao ni ang conclusion. Unsay resulta kung dunay pagkahiusa? Dito kayo ang pag-define ni Brother Ron. Oneness, last, application or practice equals one accord. Kung ang pagkausa ato na siyang bansayon, mao na mga igsoon ang pagkahiusa. Doon na lang ko yung mga bersikulo nga basahon, nga klarong gisgutan ang pagkahiusa dinhi sa Biblia. Ang buhat ko nung 14 nagingon, likon yung nagpadayon, kini silang tanan nga nagkausa sa pag-ampo uban sa mga babayi o ni Maria nga inahan ni Jesus o sa iyang mga igsoon. Mga igsoon, kini nga bersikulo pagpakita sa termino o kining word nga nagkausa o pagkahiusa. One accord. Doon na sila'y pagkahiusa diha sa pag-ampo. Pangutana gili nato niyo, doon na ba tayo pagkahiusa sa ato ang lokalidad mga igsoon may tungod sa pag-ampo. Namitin ba nato ang ato ang prayer meeting sa ato ang mga lokalidad mga igsoon? Ang ikaduhang bersikulo sa Buhat 2:46. Ug adlaw-adlaw, likon gyud silang nagpadayon nga nagkausa diha sa templo ug nagtipik sa tinapay sa balay-balay. Nangaon sila sa ilang kalanon sa dakong kalipay ug sa kayano sa kasing-kasing. Adlaw-adlaw mga igsoon, likon silang nagpadayon taliwala sa naiaguma nila kaniadto sa paglutos sa Roman Empire sa mga magtutuo kaniadtong panahon. Pagpakita nga bisan ang mga sufferings, mga persecutions, makatabang na siya alam nato mga igsoon nga makapadayon og mahimong lig-on mga igsoon. Amen. Men, so naitermino din og word nga nagkausa, asa sila nagkausa, usahay dito sa templo, ngani naapoy panahon nga dito sa balay-balay. Ikatulong nga bersikulo mulakton ko sa Buhat kapitulo 5 bersikulo 12. Og sa mga kamot sa mga apostolis, daghang ilhanan o katingalahan ang nahitabo diha sa katawhan. O nagkausa silang tanan sa portiko ni Solomon. Pagpakita ni nga bisan niadtong panahona, niabot ang mga paglutos apan kauban sa mga apostolis o sa mga magtutuo kaniadto, nagkahiusa ang mga kaigsuunan sa panahon dito, especially sa Jerusalem mga igsoon. Last na bersikulo, Buhat 15:25. Gihuna-huna namo nga maayo, kay gikausahan naman nga magpilig mga taong paanhamon diha ninyo uban sa atong hinigugmang Bernabe o si Pablo. Busa, alang sa atong pag-alagad mga igsoon, importante kayo ang pagkahiusa. Ang lawas, doon na ni siya'y pagpadayag nga mao ang ministry, work, o ang church. Interrelated ni o interdependent. Pagpakita nga dili pwede nga dunay kalang ang ining tulo ka pagpadayag sa lawas. Mga igsoon, unta makaangguta nga ang buhat sa Ginoo
madala ginungtata dinhi sa pagkahiusa. So unsa man ang pagkahiusa? Men, adto ta sa Roman numeral 1. Mas muna ko ang Roman numeral 1 ug Roman numeral 2. Buot ipakita sa Ginoo kanato ang pananawon may tungod sa pagkahiusa. Basaon na tong tanan ang Roman numeral 1 mga igsoon. So nagpasabot nga ang buhat nato sa pag-alagad is body matter. Bisan to unsa nato ka dako ang ato ang gasa, unsa ka dako ang ato ang kapasidad, pero mga igsoon kini body matter ang pag-alagad nato. Asa makita ang tinuod na pagkayusa diha sa iglesia. Makita nato sa Kristiyanidad nga doon na may pagkayusa. Pero sa mata sa ato ang Dios, wala na niya isipa na maunay tinuod na pagkayusa. Uwan accord. Asa lamang naalamang sa iglesia mga igsoon. Pwede ka mangalagad nga naa sa relihiyon. Pwede ka dito masangyaw sa ebanghelyo, mamisita, pero ang dapit din asa ka, dili na siya magdala nimo sa tinuod nga pagkayusa. Usa magaday kay ta sa Ginoo mga igsoon. Nga kita gipanganak dinhi sa payuli sa Ginoo, ang uban na recover gikan sa nagkadaiyang relihiyon o pundok o karon naa nata sa iglesyanong kinabuhi. Dili nato matagamtaman ang tinuod nga pagkayusa. Pero kinahanglan natong batasanon ang pagkausa sa lawas, oneness in the body. I-consider nyo nato ang lawas. I-consider nato ang body sa tanan natong pagabuhaton, sa ato ang mga decision making. Kinahanglan nga i-prioritize nato pag-consider ang lawas mga igsoon. Nga mao ang pagkausa sa espiritu. So lahi ang pagkausa nato dinhi sa iglesia o dinhi sa lawas kay kini based sa pagkausa sa espiritu. So, gidefine na gini sa igsoon nga ang oneness o pagkausa related siya sa ato ang espiritu. Pero ang pagkahiusa or one accord related siya sa ato ang kalag. Ano na ipakita niya ron nga definition giunsa pa define sa Roman numeral 2. Ang point kay mga igsoon, ang pagbatasan sa tinuod nga pagkahiusa diha sa iglesia mao ang pag-aplika sa pagkausa. Mabatasan na ngani ang pagkausa, oneness, mahimo kining pagkahiusa o one accord. Right? Kining word din emphasize ni sa igsoon kining tinuod or genuine. Na may mga so-called pagkahiusa sa katilingban. Kahit mga gitawag o nagkahiusa daw siya, pero kana dili siya tinuod nga pagkahiusa. Gumikan kay ang pagkahiusa, ma-apply lang na nato, muresulta lang na siya kung ang pagkausa nato diya sa espiritu plus bansayo nato na, buhaton nato na, mauna ang pagkahiusa. Okay? So salamat sa Ginoo. Unta makaanggo ta nga atong pag-alagad dili ning individual matter. May daghang mga abilidad nato. Makasangyaw sa ebanghelyo, makaatiman sa mga tao or mga nasangyawan. Pero kung lahi na nga dala ng atong agian, individual na ang ato ang pag-alagad, kana dili na mutakdo niini nga matang sa pagkayusa. Kinahanglan ang pagkausa, oneness, ato na siyang bansayon, ang lugwa niya na mga igsoon, mao ang genuine, tinuod nga pagkahiusa. B. Sisters. So, muli ang kalainan sa Ebanghelyo o sa mga buhat. Basa ko sa Ebanghelyo, Mateo, Marcos, Lucas, Juan. Dunay naglain anak, imaang naglain ni anang duha, nga lahi yun ang buhat. Gumikan kay sa basahon sa Ebanghelyo, wala kay makita dito nga nag-ampo, nga
nagkahiusa. Asa lamang nato makita? Diya lamang nato makita sa basahon sa buhat mga igsoon. Nga dunay nagkahiusa nga nagampo nga kauhaan. Usa ka gatos o kauhaan. Laban sa Ginoo niini nga pagkahiusa. Nya kini nagampo mga igsoon. Ang wala ingon. Nausa na sila diha sa lawas ug nianang pagkausaha. Lingon silang nagpadayon nga nagkausa sa pagampo. Mga igsoon, naana kita sa lawas. Pero ato ang matunan nga unta mausa ka diha sa lawas ug kauban sa mga igsoon. Kunya likon gyud tang magpadayon niini nga pagkausa sa pagampo kay ang lugwa niini mao man ang pagkahiusa. Wa man tay laing dubukan. Source, life pulse sa ato ang pag-alagad mao man ang mga pagampo. Munang during sa fellowship sa mga nangunang ang mga igsoon sa sulok nilugwa ang fellowship gwapo kay nga resulta nga matag katapusan sa Biyernes sa ulan. Doon namin gitawag og whole night prayer gina siya. So dili man hinuon tanan gyud ka sugakon imong gabi pero kung pila mi kabuok murag mahinon to sa pila ka grupo mas maayo makamugna og upat ka grupo kay anak orasa sila pwede na silang matulog sunod na pud nga grupo hangtod nga moabot sa buntag then corporate morning revival. Amen. So mga igsoon gikinahanglan nato ang pagkahiusa o pagkausa diha sa mga pagampo. Kay kung siguro ta nga ato ang mga lokalidad murag hinay maging saguyod pa kayo ang buhat sa Ginoo. Nga naman, wala man tayo dugukan nga mao ang tigong sa pagampo. Wala may, di man kahimong ato ang Diyos. Kaya ang iyang mga katawan ninyo taa nakulangan sa pagampo. Sa pagbatasan sa mga apostol o sa mga magtutuo sa Iglesyanong kinabuhi, gipatasan nila kini nga nagkahiusa. Kusalan nato atong yung batasanon ang pagkahiusa. Kung iso niya, ang pagkahiusa kayo niya atong ma-define yung asa magina dapit ng pagkahiusa. Okay lang ang pagkausa kay naaraman na sa atong espiritu. Pero sa pagkahiusa murag gikinahanglan pa ning batasanon nato mga igsoon kay murag igsoon ni. Basahan na to ang 20 sa Brothers. So morning ang one accord. Kung batasan na to ang prinsipyo sa lawas, doon na rin prinsipyo na ato ang latid, ato ang subayon. Mura na driver ba? Kung dili ka musubayan ang latid sa imong linya sa dalan, duharay kuha na padulngan. Kung dili ka makabangga, ikaw mo'y mabanggaan. Kusang atong pag-alaga, doon na ni siya ilatid. Doon ay prinsipyo ang lawas. Doon ay prinsipyo nga angay natong sundon o angay natong tumanon mga igsoon. Naatay pagkahiusa. Kay ang pagkahiusa, mauman ang lawas. Kung mumulag ta sa pagkahiusa, uwan accord mga igsoon, nipulag na ta diya sa lawas. So atog yung daduni sa Ginoo, pariyaman ng tanan ay ugma sa Ginoo, pero natin mga prinsipyo nga gunitan para nga di ta masalaag mga igsoon. 20 sisters. Ang punuang Yahweh ang pagkahiusa nga mag-apply sa tanang panalangin sa bagong tugon. Nganong wala man ay panalangin nga masinatihan. Dumigan kay nakulangan ka sa pagkahiusa. Kini magsugod yun siya sa magtiayon, banaw kasawa. Kay kanagaling banaw kasawa, nigaling na sila magkahiusa. Surely, nga makaepekto na sa Iglesyanong kinabuhi. Kanang mga kulitaw dalaga, dili pa na kayo kasulod ani. Pero kitang mga minyo na naibana kasawa, murag duha pa lang galina, bana o kasawa. Ako na, makakistify na yun ko kay minyo naman sa una.
Lasing kayo, kay litaw pa, di pa na makuan yun, parang di pa ma-notify ba kung sa yun ang pagkadasiga na. Pero sa diyang maminyong na ta. Iyara masuta kung tinuod na yun ta, nga ang bana o ang asawa maanaa sa pagkayusa. Dahil kung ang bana ng asawa, dili magkayusa, surely, nga kanang pamilya ha, wala na siya ipanalangin. Kami sa ako ang asawa, basta nakamagay na yung mga misunderstanding, usayon na yun ha. Kaya usaon na ito pagdawa. Usaon na ito nga maanaa sa panalangin. Nga, ang duha, wala man nagkahiusa. Amen? Samot ka sa iglesia. Daghan kayo ta. Daghan ang mga igsuon sa iglesyanong kinabuhi. Inuon natin is Ginoo, kaya daghang mga panahon nga kini nga panalangin murag ni siya og salampati. Kung linaw ang panahon, matingala ka nga sa salampati, mudugo na siya. Sulay kaliyo og bulapog. Di ba ang salampati mulupad? Ingon na ang panalangin dinhi sa lawas mga igsoon. Especially sa ato ang mga lokalidad. Nagampo ta sa Ginoo nga Ginoo, hatagi mi og panalangin, pero kung dili nato makuptan ang punuang Yahweh nga mao ang pagkayusa, dili maapli ang panalangin sa bagong tugon. Amen. Mga igsoon, gusto ba kang mapanalanginan? Amen. So gikinahanglan kuptan nato ang punuang Yahweh sa pagkayusa. Sige big fellowship sa akong asawa, gusto kita nga mapanalanginan ini mo nang basta na ay mga bigil. Ato ning sutaon, ato ning sulbaron. Kay walay panalangin, masiradaan, matinumlo. Ingon ana usab ang iglesia mga igsoon. Kung dili makayusa ang mga nangunang mga igsoon, ang mga igsoon ni anang dapita, dili maabli ang panalangin sa bagong tugon. Apan, kung ang mga igsoon dunay pagkayusa, dahil doon na ito Ginoo, maabli ang panalangin sa bagong tugon. Naningon si Brother Ron, bless you, bless us. Mapanalanginan ka, mapanalanginan kitang tanan. Ang David, tinasata, mapanalanginan. Ang atong pamilya, mapanalanginan. Ang mga tao nang nasa atong palibot environment, maapil nga mapanalanginan. Gumikan kung kupta na to ang punuang Yahweh nga mao ang pagkayusa. Amen. Aron mapanalanginan ka sa Dios, batasanon gyud nato ang pagkausa pinaagi sa pagkayusa. Batasanon nato ang one accord. Batasanon nato ang oneness. Amen. Unya pinaagi sa pagkayusa. Muabot lang ang panalangin sa Dios diha sa sitwasyon nga naay pagkausa, gibatasan ang pagkausa. Surely goodness and loving kindness for the brothers kung magpuyo sa pagkausa. Panalanginan niya kana nga lokalidad, kana nga mga igsoon o kana nga pamilya. Nangandoy bata niini nga panalangin mga igsoon? Amen. So hindi nga panalangin, dili na ni siya physical, kanang mudato ta. Bahala og dili na nato linyada ang pagkadato. Basta dunay daghang varied aspect ini nga panalangin nga moabot kanhi kanato mga igsoon. Kana lang pagka maayo sa relasyon sa banag asawa, panalangin. Maayo ang atong relasyon kaliwala sa atong pamilya, mga anak, kadugo, kana siya usa ka panalangin. Maayo nga relasyon tali nato sa mga igsoon sa ato ang lokal kana panalangin. Usa kinsa bay wala magtinguha sa panalangin. Kitang tanan nagtinguha mga igsoon. Murag gikinahanglan mosulod gyud ta sa praktikalidad nga mao diha sa pagkayusa. Dungan na nato basa ang Roma numeral 2. Mao ni siya ang definition yun sa pag-define. Nagpasabot ang pagkayusa, kuan ni siya kanang one accord sa harmonya sa pagkatao nato sa sulod. Amen. Sa atong huna-huna o sa atong pagbuot. So ang pagkausa o oneness
diha lang na sa atong espiritu. Pero ang pagkayusa, one accord, diha na sa atong kalan. Especially sa atong hunahuna o sa atong pagbuot. Banang kasawa, lisod mo yun eh. Kaya doon na isang iyang hunahuna. Doon na isang iyang pagbuot. Samot na diya sa Iglesianong kinabuhi. Pero, i-define nga ang pagkayusa, harmonia ni sa atong hunahuna o pagbuot. Point A, brothers. So ang buhat 1:14 kanang pagkausa niya sa Grego gitawag og humotomadon, ihubad sa pagkahiusa. Bisan niya ang panahuna nga nailalom sila sa mga paglutos. Pero ang mga igsuon nato ni adtong panahuna nagkahiusa sila. Dunay humotomadon nga nagkausa diha sa pag-ampo. Nagikan kini pulong nga sa humo, sa maniyang humo, sama. O kining thomos, huna-huna, pagbuot, tuyo, kalab kasing-kasing, nga nagpasabot og harmonia sa pagbati sa sulod sa tibuok pagkatao nato. Ang gamay hulad gyud ani, example nato kanunay, mao ang kaminyon. Munang sa mga single pa, ayawin mo pataka o sulod o kaminyon. So taan ninyo, kung kamoy magpili, kung gusto mo kamoy magpili, gusto gid mo, unta, naaning pagkasama sa unsa, una-una, pagbuot o tuyo. Pero kini, dili man ka makabalo kung kinsay, parehan mo una-una, pagbuot o tuyo. Kalag, kasing-kasing. Dagang mga mag-iayon karon nga dili makaalagad sa Ginoo. Ngano man, kay ang bana dili mo sugot o moalagad ang asawa. Doon na po yung mga pipila nga ang asawa dili mo sugot kung moalagad ang bana. Dili man sila susama sa una-una pagbuot o tuyo. Samot nagdunay mga anak. Samot na ugdan ko nato ni sa Iglesianong kinabuhi. Pila ka karon na dinhi? Sunod na tayo mga individual nato nga mga una-una. Individual nato nga pagbuot. Individual nato nga tuyo. Especially, doon na tayo mga individual nga gitinguha sa atong kasing-kasing. Nan kung dili ta magkahiusa, dili na mo palugwa ang usa ka harmonia. Busa ang matag usa nato moduol gyud ta diha sa Ginoo. Ginoo, isurrender nako ang akong tibuok pagkatao diha nimo. Isurrender nako ang ako ang kalag. Akong nauna pagbuot o tuyo. Harmonia, wapo ni siyang tunada. Naay usa ka panahon kakining mga full-timer sa sulok, unsa po to ilang ipanghimo nga nasa lagi panghimo dugay na tulog. Dayon alas 12 na tungang gabi tayo duha nga nagkuha og ukulele. Okay ra ang tao. Parehang ra dili mo tugtog na. Kanang pakantahon bitaw ang kanang mga string sa gitar. Wapo na siya guni. Wapo na siya harmonya. Agoy alas 12 pas tungang gabi unya napay kinuskusan nga gabulag ng tingog, gabulag ng duyog. Unya ang duyog gasi, pero paminaw nimo sintonado man yun. Kamo mga igsoon tungang gabi ug nay magtugtog ana unsay inyo ang bation. Kasama ba ni? Wa man di magkalimao. Mao kayo siya paminaw sakit sa dunggan. Unya og sa termino Manila kana bang makalagot kay tunga pang gabi unya ana pay buhaton. Wala siya harmonia. Pero bisan pag naa sa harmonia ayo nagbuhat adto nga gabi. Okay ra nang kadlawon dayon maglaking ka
awit niya sa Ginoo, sabayan ko nimo bugnaw tingog, kana dami kay paminawon. Balag yaban. Ha? Balag yaban basta bugnaw. Ayan lang sa siguro ng yaman. Okay na lang, maayo. Harmonia man. Meaning, maayong pagkaangay. Isa do'y kabaloob, mga instrument din eh. Inikaskas galing yung mga naglaing galing, mga ginangangayon. Kung sa kita mga igsoon, ingunana ang atong kahimtang. Kung naata sa atong kalag, o dili na siya matransforma sa atong Ginoo, sa kinabuhi sa atong Ginoo, magkaguliyang ang iglesia. Magkagubot ang iglesia. Lain kayo ang tingog. Lahi opinion. Ani ka din lahi ang pulong. Dito po lahi. Walay maalindog ka harmonia. Sakit sa dunggal. Sakit usab sa kasing-kasing. Busa unta. Dadong ta sa Ginoo nga maana ata sa pagkahiusa. Doon na lang tayo usa ka huna-huna. Pagbuot og tuyo. Nga kanang na patumong sa Ginoo. Especially sa fellowship sa mga nangunang mga igsoon. Ibiyan na lalim ng fellowship sa mga nangunang mga igsoon, kaya ka ng mga igsoon na, hindi ka putihan, nabi yan isang kiiya ng mga una-una, pagbati, opinion, kung diya sa fellowship o dili, yun madala, diya sa Ginoo, diya sa Espiritu, wala yun pagkahiusa. Gubot. Muna ang harmonia mga igsoon, mauna ang pagkausap. Maayong tunada, maayo ang harmonia, o maayong pagkaduyog. Masama yung tago na una, o pagbuot, nga may parihong tuyo, libot sa, o sulod sa atong kalag o kasing-kasing. Nagpasabot kini, nga nalambikit ang tibot natong pagkatao. Muduol ta diya sa Ginoo. Para masama ang atong una, masama ang atong pagbuot. Amen? Susama ba ang atong nauna? Susama ba ang atong pagbuot? Kaya tingalig ni alagad ta, kaya doon na tayo laing gitinguha. Mga igsoon, kung gamiton ta sa Ginoo, magpabatok ta sa Ginoo, nga ang tumong ragi nato mo alagad sa Ginoo. Dili kay mahimong inila, mahimong nga bisan kinsa, kung dili tanan ginunta sa atong tibuok pagkatawo. Dako nato ni sa Ginoo, pabatukan nato ni sa Ginoo para sa panahon nga gamiton ta sa Ginoo, dunay tinuod nga pagkausa, pagkayusa ug panalangin. Nagpasabot ang pagkayusa sa usa ka gatos ug kauhaan nga nausa ang tibuok nilang pagkatao. Gikinahanglan na kita ng mga mag-aalagad, nag-alagad diya sa Ginoo, dunay pagkayusa, nausa ang atoang tibuok nga pagkatao. Amen. So, dili kamay nga butang ang pagkayusa mga igsoon. Brothers, letter point P. Sisters. Brothers. So, sa Mateo 18:19, soporiyo ang laing nga Griego nga gipasabot niini. Mao ni ang pagkayusa. Dunay maharmonia o mayusa. Maayong pagkaangay, maayong pagkabagay sa tingog. Usa di puto maayo bugnaw pero yabag reglet. Kaya bugnaw pero maayo pong pagka na maayo pong tingog ba, maayo pong pagka hanay, pagsunod sa nota. Amen. So, wapo pa ang instrumento niya, duyugan pa sa maayong tingog o maayong pagkanta, musiko niya sa mga nota, kana maayo kayong paminawon mga igsoon. Sama sa huning angay, pagkabagay,
ang harmoniya sa pagbati diha sa mga magtutuo. Kana bitang naay maayo gid kayo mo kuting anang mga instrumento, maayo gid kay paminawon. Mo ma-relieve man gyud kung unsay gibati nimo sa sulod. Ngano man, gwapo, maayo pagkabagay, maayong pagkaangay. Ayan atong iyabag kay murag lahi, dili siya maayo, dili siya matahog na huni. So atong pagkahiusa sa atong kalag. Mga igsoon, maayo ug matahong kay na nga huni nga mapaminawan sa ato ang Dios. Amen. So sa atong mga lokalidad, muampo kita ani sa Ginoo. Nga kita mahimutang maayong huni nga paminawon sa ato ang Dios. Malipay ang Dios kung maminaw nga ni kanato. Nganuman naamanta sa pagkahiusa. Amen. Dungan na nato basa ang Roman numeral 3 mga igsoon. So kini Roman numeral 3, to Roman numeral 7 mga igsoon, lima ni ka application or experience. Kasi natiyan, palihog na lang ko linya mga igsoon sa Roman numeral 3 og sikon man sa pagtulunan sa apostoles. Ang Roman numeral 4, maanaatas sa usang espiritu nga may usang kalag. Roman numeral 5, usa ra gyud unta ang atong kasing-kasing ug paagi. Roman numeral 6, kinahanglan usa ra timbangan diha sa Iglesyanong kinabuhi. Ug sa Roman numeral 7, mao ikalima nga doon naman tayo usa ka balangkubon sa tanan nga panan-awon ang panan-awon sa panahon. So karon, kung saan na ito nga ma-achieve, madala, ma-practice na ito ang pagkahiusa. Doon na tayo, mga gitawag, nagkadaiyang various ways nga ma-apply, masinatian, kining pagkahiusa. Una niini mo hindi padayag sa Roman numeral 3. Ang pagbatasan sa pagkausa. Ang pagkahiusa, sigon man sa pagtulunan sa mga apostol. Usa, doon ay mga pagtulunan ang apostolis. Usa man nga pagtulunan, mao ni ang ilang ginatudlo kaniadto bisan ngani sa balay-balay. So kini nga pagtulunan, mao ni siya ang pamatigayon sa Dios. Mao gid pinakasentro, mao ang pinakahabog nga kamatuoran, ang pamatigayon sa Dios. Nga kaniadto usa ko nga nang direbelde niini nga matang sa pagtulunan. Pero sa pagkaamgo nako nga mao ni usa o pinakahabog haipig sa kamatuoran. Ang pamatigayon sa Dios nga buot sa Dios nga moagi mahimong tawo aron ang tawo himuon ni ang Dios sa kinabuhi o kinaiya apan dili sa ranggo sa pagka-Dios o kanang pagasimbahon. Mao nay pinakahabog nga kamatuoran. O mao nay pagtulunan nga gitudlo sa apostolis. Gawas ni ana nga pagtulunan, dili na ginunta ka manudlo paglahi. Bisan gali si Pablo, gigamit ni Bradley kanina nga bersikulo, nga bisan ang mga manulunda. Ingon si Pablo, kung mutudlo gawas ni ning among gitudlo kaninyo ipatunglo siya. Busa dili gamay nga butang kung manudlo ta og laing pagtulunan. Sumala po mga igsoon, sa pamatigayon sa Diyos, gibahin na siya sa 7 ka linya. O na siya sa conclusion of the New Testament. Nga dunay Diyos, si Kristo, Espiritu, magtutuo, Iglesia, kingharian, ug bag-ong Jerusalem. Kanang mga igsoon, kung mahimo, mga batanon, kay doon na pamatay, igo-igo nga panahon. Google yung panahon nga ato nang maumulan taliana nga mga kamatuoran. Sa conclusion na kuan na 387 ka mga mensahe nga maumulan taliana. Sa mga edad-edaran kay daghan naman kabisihan pero kung naapoy panahon mas maayo nga muduol ta diya sa pulong sa Ginoo para dili masima ang atuang pagtulunan ug manudlo naglaing pagtulunan. Dato ang payuli sa Ginoo. Doon na tayo tulo ka inheritance nga gipasa sa atong igsoon. Una nga inheritance,
nga naa sa pauli sa Ginoo nga gipasa sa henerasyon ngadto sa laing henerasyon. Una, mao ang recovery version with footnotes. Amen. So nagbaton ba tani mga igsoon kanato ang recovery version nga Bible? O salig rata sa ato ang cellphone ay silo or na mga applications. Mga igsoon, magbaton ginunta ka o Biblia. Ikaduha na heritage nato, mao ang ato ang himnal. Kanang himnal ato mga igsoon, dato na mao na sa mga kasinatian sa mga gigamit kaniadto sa Ginoo nga gipagdula nila pinaagi sa mga poetry o kana nilupa nga mga alawiton. Puno na sa mga kasinatian. O ikatulo ang ato ang ministry books, mga daghang mga pagtulunan. Mga igsoon, magtukmo na nato nga madalata nga maumulan sa pagtulunan sa mga apostol. Point A, nagkahiusa ang mga magtotoo o katong nagkahiusa likon yung nagpadayon sa pagtulunan sa mga apostol. Usahay guys, sa Lord's Day ba? Natin ang sharing din ako. Nakikip-prepare na, gikan sa atong balay, iligapot sa tigong kay, uy, i-share naman dito. Then, action na kag, ibis, siguro ang i-prepare ni mo, mga isa kapalid, na share man itong dini kapalid, katunga na lang yung mga gustong ambit, sa prophesying. Kunya karon kay, na naman po yung natindog, i-share naman po ito. Nahurot na. Kung sa'yo nauna ni mo, Ilit na lang ko kay nahulot naman. Men, ingon ana para ato ang hemtang mga igsoon. Dili ginunta mga igsoon. Wala naman tayo lain ng mga termino nga pagagamiton pa. Kini namang naa sa payuli sa Ginoo. Mas labi natong isulti, mas labi na siyang mutuhog sa mga igsoon. Amen. Kanang sa kalansa, imo nang ilansang or gamiton, kaya na mag-isa kadugdugan. Dili. Kailangan din siya balik-balik og dugdog para mutapot gito siya, mudulot gito siya. So kung kato nga pagtulunan sa apostol, di paampit sa sakayson, isa to kapak. Dugangan po nimo, duha kapak. Nanapoy mo dugang, ikatulong kapak, hangtod nga mudulot ko siya sa pagbati sa mga igsoon. Wala naman tayo laing lingwahe. Wala naman tayo laing pagtulunan. Wala naman tayo laing pagagamiton nga pagpanudlo o pagtulunan. Mas maayo kung makadaghan na siyang ikapanayag o ikasulti mga igsoon. Sa sugod karon mausap na gid tato ang tinanawan harong especially sa prophesying meeting. Okay lang i-share na sa uban, ato lang po ng pakusgan ug atong usbon mga igsoon. Kay mauna mga igsoon ang ato ang pagpadayon sa pagtulunan sa apostolis. Amen. 20 sisters. Apostol sa mga urang-urang sa tanang balaan, sa tanang dapit o sa tanang iglesia. Nalulod sa bilda harod sa mga urang-urang sa tanang iglesia, sa tanang nasod sa tibuok Yuda. Amen. So, doon na rin butang, sa kabutang atong igatudlo. Maura ang pagtulunan sa mga apostolis. Asa na ito itudlo? Sa tanang balaan, sa tanang dapit, o sa tanang iglesia mga igsoon. Sa ay kay makadumog bitaw ko mga igsoon, mga nga paglantaw bitaw sa pagtulunan, kayo sa balo naman ko ani. Mana man eh. So, kung ingon ana ta kasirado, kung ingon ana akong harong, dili ta makatabang sa mga igsoon. O dili usab ta matabangan kay kita nisirado na sa atong kaugalingon. Bisan pagkapila nato ning ikapadayag, ikapamulong, wala naman tayo laing pagtulunan gawas sa pagtulunan sa apostolis. Usab makauna-una kang nagbalik-balik, pero wa na siya nagbalik-balik mga igsoon. Kung
Nagbalik-balik pa, grabe daghan kay kang nabasahan. Dito kako sa ang lokalidad nagigikan na naami gibisita dito sa Kaigsuon. So kato siya, pinihon niya to siya then nabugnaw sa pag-alagad. Karon kay nabugnaw man nagka-fellowship ang mga namunang mga igsoon nga bisitahon. Unya kay di katundo man pod ang mga igsoon nga ipanganlan magkinsay mga to, usa ko nga nakaadto. Pag-adto na mo dito pagbisita o ulat pag sa igsoon. Pag entrada na gidana sa pag-abot yun sa balay, di ingon mag-igsoon nga. Magtuon ka, Brad? Di. Ingon po may nga, ibisita lang, Brad. Nga naman ka, Brad? Siya gahuna-huna ako ba o unsay atong tunan kay nabasa naman ako kanan pakora. So, sa latod lang, kung muingon ka nabasa, murag wa pa ta kabasa mo igsoon. Kaya ang life study lang tunay 1,987 ka mga messages. Kung faithful lang kang mubasa usa ka mensahe, sulod sa kadlaw, mahuman mo nag mga 5 ka tuig. Unya, dugangan pa nimo conclusion of the New Testament. Doon na siya ay 387, ilan po na katuig? Isa katuig kapin. Maliban na doon na pa tayo truth lesson. Tag-upat ka volume, kada volume doon ay upapod ka mga level. Napatay daghan nga mga basahon, mga series nga mga basahon. Sa laptop, sa diyang nag-imo bitaw checklist mga igsoon kay liso man yung magbasa ka o wala kay checklist kay sa muta sa isaylo o yung kag murag nakabasa naman pa ni murag po wala pero murag nakabasa so murag lang kung wala kay checklist di ka kabalo nga na basa na rin mo pag nagkahimo na kong checklist paglantaw na ko mga igsoon murag anak ko mahurot pag kanibasa na ako kay nakahurot na nibasa ng mitras buhay pa ilabihan maging kadaghan mga igsoon. Amen. Kumbaga, ang mga pagtulungan nato sa ministry, mga libro, pila ka dump truck ang kung i-book bag na siya, ng libro lang yun. Busa mga igsoon, ako lang ipakita ba nga, ang mga butang, kining pagtulungan sa mga apostol, maurang mga butanga ang atong igatod. Sa tanang balaan, sa tanang dapit, o tanang iglesia. Ang source na to, mao ang ministry. Kaya mao ni siya ang pagpanudlo sa mga o pagtulunan sa apostolis. Dili ta magitag laing source. Kaya kailangan mo basa tag laing mga libro or matoy atong itudlo. Mabot na ta dito sa itudlo na to ng Book of Enoch sa mga igsoon. Listen na kayo kato mga pagpanagna ni Nostradamus. Ayaw na nang basahon nang mga pagtulunan sa payuli sa Ginoo. Ang ako lang nga mugugot ang panahon o ganang mga butanga maura usab na itudlo nato sa tanang dapit, sa tanang mga balaan o sa tanang iglesia mga igsoon. Amen. Point C. Ang pagtulunan sa mga apostolis maoy sukaranan sa pagka-iusa. Ingon gali si Pablo, kung manudlo mo lain, gawas sa pamatigayon sa Dios. Di kinahanglan gyud nga di kita manudlo lain. Mao gyud ning mga pagtulunan sa apostolis. Kay mo ni sukaranan sa pagka-iusa mga igsoon. Ingon pa si Pablo dito sa Timoteo, tingnan niya sa Timoteo ngayon na ayaw pagpanudlog lain ng mga genealogies, mga myths. Kaya itong panahon naman ko, mythology man nato. Doon ay Greek mythology, doon ay Roman mythology. Siya ayaw na. Mga kagikanan ayaw na. Gawas niling pamatigayon sa Diyos. So mura gini, kinahanglan tang mga igsoon, ng mga nangalagad. Maumulan ka sa mga kamaturan sa payuni sa Ginoo. Amen. Mao ni ang pagtulunan sa mga apostolis. Mao ra sabing butanga nga atong igatudlo, ikapangalagad kay mo siya ang sukaranan sa pagkahiusa. Yung na ito basa ang Roman numeral 6 mga igsoon. Roman numeral 4.
kinahanglan manata sa usang espiritu nga may usang kalag. Okay ra og dunay usa ka espiritu. Kini yung usa ka kalag. Lisod kani usahon ta diha sa kalag. Unang resulta nga ang mga balaan, ang mga igsoon, kalag-kalagon pero kung muduot ka diha sa Ginoo, magpatransforma ka sa ato ang kalag. Mulugwa gyud nga dunay usang espiritu ug usang kalag. Kinahanglan mapahiangay ka sa samang una-una ug sa samang opinyon. Kini ang mausa sa atong kalag. Example lang kay nag-fellowship ang mga nanguna nga mga igsoon sa sulog ka duha ka anda na tong tiguman. Kunya niabot nga punto nga ni ingon tong igsoon nga engineer nga nya na namoy 3M ani 3 million. Uy, dako man yun. Nya murag lisod gid ba digid makaya. Una nag-fellowship na po ng mga igsoon nga mag-fellowship para nga dunay katinawan kung ipadayon ba ang katong duha ka andana kay hangak man 3 million. So karon nag-fellowship ko sa niabot ka po ng punto nga di na lang iduha ka andana, isa na lang katong look ko na lang tong dito gikan dito sa karaan nga gitiguman pati dito sa kusina. Amen. So kung during fellowship, kung wami magkahiusa, kung sa resulta, naka-fellowship na bitaw tag iduhang andana, kunya ngano karon ingon man, usbon man. So importante mga igsoon nga dunay pagkausap. Dili lang diya sa espiritu bisan pa sa kalag. Una-una og opinion. Pareha na sa banag asawa. Saman, kadto ta gumiting o dili. Pag moingon ang asawa mo ato ko, ang bana mo dili, na, gumot ka. Pero kung dunay pagkayusa, mga igsoon, maayo kayo. Kay dunay samang una-una o samang opinyon. Ang magkayusa, pagkausa man sa tibok natong pagkatawo, muresulta kini sa pagkausa sa atong pagpamulong. Mulugwa diay sa pagpamulong. Doon nalay gitawag nga word of honor. Usara ka pagpamulong. Kay kung dili mga igsoon mo, dagang mo lugwa nga mga klase-klase nga mga pagpamulong. Brothers, 1. Amen. Sisters. Three. Brothers. Amen. Sisters. Usar may baba na ito mga igsoon. Daghan kaya nagbaba. Pero nini, ang pagkausa, kung dunay pagkausa sa una-una, dunaray usa kababa kay usa raman ang ulo nato nga mao si Kristo. Maguna-una gyud ta pinaagi sa una-una ni Kristo ug mamulong pinaagi sa baba sa ulo. Lisod kay ni aplikar mga igsoon kay kini atong baba dali kay ni. Kay dili mo istorya. Ug katubang nakabasa kong article nga katong mga facts bitaw about women. Ngano gyud daw kuno ang babae nga moistorya? Kay dili gyud makumpleto ang ilang adlaw, dili moistorya. Kulang ang adlaw. Pero wala nagpasabot nga babae lang. Kami, naman po yung kapa. Bariya na ni mga igsoon. Sus kung nga na ato ang paagi sa iglesyanong kinabuhi. Has kang gumuta mga igsoon.
Unang atong butangan ni kay duol sa Ginoo, maguna-una gyud ta. Kitang tanan sa una-una ni Kristo o mamulong pinaagi sa baba sa ulo. Magkayusa nga nita, mamulong ka nga may usa ka baba. Pinaagi na sa pagkahiusa mga igsoon. Mamulong raw sabda sa usa ka butang. Kaya ang buktong paagi nga magkayusa o mausa ray baba paghatag magluna ni Kristo nga mahimong tanan sa atong kasing-kasing o sa atong baba aron may maya ang Dios. Sa ato pa wala may maya ang Dios ni nato. Kay lahi-lahi man ang tumong sa atong kasing-kasing. Ug lahi-lahi usab ang ato ang pinulungan o pagpamulong sa atong baba. Pero kung adunay pagkausa, pagkayusa ug mausa ta diya sa atong kasing-kasing o sa atong baba mahimaya ang Dios. Amen. So, dili gamay nga butang. Lisod kayo i-achieve ang pagkayusa. Pero salamat sa Ginoo nga nagatag ang Ginoo mga palagianan nga ni kanato mga igsoon. Amen. Roman numeral 5. Dungan na to. Aron magkayusa, usa ra gyud unta ang atong kasing-kasing o paagi. Para asa man ang atong kasing-kasing? Para ra gyud unta sa buhat sa Ginoo o para sa Ginoo mismo. Wala nang pasabot mga igsoon kay namin dinhi sa tubangan gikatahasan mi sa Ginoo aning pagmensahe, mausab na dayon ang atong kasing-kasing. Usahay, mao nay dangatanan sa mga mag-alagad. Doon na dalay kagarbo sa kasing-kasing. Doon na dalay pag-ingon nga, kuno gani. Niabot ang punto nga, ingunanin ako. Magmuna nato ang atong kasing-kasing nga dili malihis. Nga unta, bisag asa ta, gamiton ba ta sa Ginoo o dili sa ang atong kasing-kasing iya lang sa Dios. Ug ang paagi nga atong pagabuhaton usa lang ka paagi. Di ba? Gihatagan tag usa ka persona ug usa ka paagi. Kinsa man ang persona, mao si Kristo. Ug unsa man ang paagi, mao ang krus. So tanan papatukan gyud nato sa krus. Usa ra ginunta ang kasing-kasing sa mga magtutuo. Maigugma sa Dios, magtinguha sa Dios, magkinabuhi sa Dios, ug maumulag Dios aron mahimo tang pagpadayagiya ug usab paagi ang tulo sa Dios mismo nga balaod sa kinabuhi sa sulod ug sa Dios nung kahimuan niini. Unsa man ang atong mga kasing-kasing, dili gyud ta masama ni Lucifer nga nahimong Satanas nga dunay nitubo nga kagarbo sa iyang kasing-kasing. Buot niyang itubo ang iyang Dios. Itubo ang iyang kaugalingon tupong sa Dios. O ipaka-Dios na niya ang iyang kaugalingon. Pabatukan nato ang atong kasing-kasing. Ang atong kasing-kasing angay lang gidunta nga mahigugma sa Dios. Magtinguha sa Dios. Magkinabuhi sa Dios o maumulag Dios mga igsoon. Dahil mahimo ta niyang iyang pagpadaya. Salamat sa Ginoo. Sahay, di na magyud kasaligan ang ato ang pagkatao kay may lang tag primero kay murag okay pa. Pero nga ni sa ngadto-ngadto usahay ang atong mga kasing-kasing mainanay na siya ka-decline. Mawala na ang pagigugma diya sa Ginoo. Kaming mga pitiyon yan o kaming mga malabon yan dito pa sa training center, grabe nasi kayo. Kasagaran ko na mo declare kami dito balik na Ginoo kaya kalagin yung gugmas Ginoo, pero pagawas isa na kasi mana bugnaw pa sa simot sa ito'y. Nga naman, ang atong gugma, ang atong kasing-kasing, nakambyo na. Sa liyang, makontak na nato ang kalibutan ng mga butang. Ang social media, ang gisistematize na kalibutan ni
ni Satanas ang atong kasing-kasing nga kanhi mainito nung naigugma sa Ginoo, di ba, Brad? Pero tapulahaw lang, nibugnaw na ang atong gugma sa Ginoo. Naapa sa Training Center ko yung nga eskwela ko. Kahit hindi ko man akong eskwela, at kung malabon. Pagdawas, sa man. Si Miluya naman ko ano eh. Kanya ang tinguha, sa nga-tunga-to, nausap na. Dua-dua naman kong magtog video, dua-dua naman sa kong magtog malabon. Kanya ang pag kinabuhi. Hindi ko kanina nagpasabot ka mga igsoon ka, kaming mga video niya malabon niya. Inigawas na mo, mga manulunda namin, mga angel namin nga, ligyan mo browse sa social media. Pariharata. Ang kalainan lang, kaya niagi lang yung training. Niagi lang may panahon nga, nakaduol din may sa Ginoo. Mo ito yung pinakahayopik pa sa among kinabuhi. Kaya bisag maluya, may doon namin handurawon nga, grabe dito ako ang experience dito sa videos malabon. So mo ito mo encourage na mo nga i-recover ang among kahimtang diya sa Ginoo. Pero ang pagkinabuhi, sahay, magmatnan kita, mga pinimon yan, mga malabon yan. Kaya kung di ka makakinabuhi sa Diyos, sa tunidadlaw nga pagkinabuhi, murisulta na yung kasagarang ilitok sa mga igsoon. Balo-balo, pitigon yan. Balo-balo, malabon yan. Parihar man di Ivy. Mga igsoon, ang atong kasing-kasing manggod na inanay nagkiling sa laking mga bunal. Wala siya maumulag Diyos, nakulangan sa pagpaumol sa to ang Diyos, ug wala ta nakapadayag og Diyos. Amen. So, ako ning kapakyasan tanan, di po ta moingon nga pipila lang, pero ang pagkayusa, doon na rin doon tatay usa ka kasing-kasing nga nahigugma sa to ang Diyos. Point B. Resulta man ang pagbahin-bahin sa pagtinguhag laing butang gawas ni Kristo o pagawi sa ginawi ang dili si Kristo. Dunay tinguhang lain ba? Botong mualagad kay mauni. So, kining mga full-timer sa sulod, amo gining kanunay namo gini fellowship ba. Kanunay may naingon ani kay para nga masuta ang ilang kahimtang. Kay unsa may inyo ang gitinguha nganong naamo dinhi. Ni alagad lang ba mo so-called full-timer para nga makahuman og eskwela or nahigugma gyud mo sa Ginoo. Kanunay ning naa sa pagkigamitay niya. During sa fellowship, ako ginipangutan asa naman mo sa inyo ang Bible reading? Asa naman mo sa inyo ang ministry reading? Unsa na mo nga book? Unsa na mo nga chapter? Kaya tingaling mo alagad ka, mamisita sa mga igsoon. Murag, kuan ba? Dili na out of enjoyment sa atong Ginoo. Nahimo na lang siyang ritual. Nahimo na lang siyang tulunganon, kaya bigay na ka kanag-alagad. Nahimo na lang obligasyon. Kining tanan binunta. Ang atuang pag-alagad, wala tay laing gitinguha gawas sa atong Ginoo. One time nga katong World War bitaw nga gisulong ang China sa Japan, ang mga igsoon kay nangadto mag Taiwan. Niya na dito si Brother Lee. Ingon si Brother Lee, kamong naa dinhi kay napuno man ang tigumanan. Kamong naa dinhi, unsa may inyong ipangita? Nangita ba mo bana? Nangita mo asawa? Dili ni ang gusto nga dapit. Nangita ba mo kwarta? Dili ni ang gusto dapit. Nangita ba mo posisyon? Dili ni ang gusto dapit. Kayo among ipangalagan ninyo pure rice. Pure price. Ano si Brother Lee? Usa sunod nga Lord's Day, nawala ang katungak ni atong nanambong. Pero man, kay katong nanambong, dunay laing gitinguha. Usa mga igsoon, ginunta wala tay laing gitinguha gawas sa atong Ginoo. Walay posisyon dinhi. Wala dinhi kung gusto tang may nila, wala na dinhi. Kay kana kung doon na tay laing gitinguha,
gawas ni Kristo, unsay resulta niya na pagbahin-bahin. Amen. Kapag ka ng garbo, posisyon, kana, iso ka na, mabatukan yun as Ginoo. Pero alam nato, kung tingnaw ta nga alam sa pamatigayon sa Dios, ideklara nato sa Ginoo nga Ginoo, ikaw ra gyud unta ang akong tinguhaon. Makadeclare gyud dato sa Salmo nga wala na ko'y tinguhaon pa sa langit. Sa langit man. Kung magkailain lang sa langit, Ginoo raman. Pero sa yuta, tagan. Pero mo declare na mga igsoon, Ginoo tabangi ko. Nga wala ka ko'y laing tinguhaon sa langit man o sa yuta, gawas kanimo. Amen. Dunganan na ito basa mga igsoon ng Roman numeral 6. Doon na lang tayong usa ka timbangan diya sa iglesiyahanong kinabuhi. Unsa man nga timbangan? Basa na to ang A, brothers. Ang pagsabay sa mga biya sa uban, samtang nakalarol sa mga walang sa atong kagalingon, nagpakita ng paglalagay ang mga pagkakulang sa atong paglalagay mga timbangan sa katimbangan, susunod sa uban, saling timbangan, susunod at Sisters. Atong kahimtang kay maingon ani. Istrikto ta sa uban, pero lugat ka sa atong kagalingon. Dili kinunta ingon ana mga igsoon. Kinahanglan nga sa ato tang kagalingon mahimong istrikto. O kinahanglan nga doon na tayo allowance sa uban. Mga igsoon, doon na tayo laing timbangan. O bitaw nga, timbangon din nato kung unsa ang maayo. Unsa ang dili maayo. Kung gali, doon na tayo pagsaway sa laing butang. Dahil atong matarungon ang atong kagalingon, alahi na timbangan. Gani, sa payuli sa Ginoo o sa iglesyanong kinabuhi, isipon man nato ang atong kagalingon. Nga mas labaw pa ang uban ka kaysa nato. Kaya kung isipon nato ang atong kagalingon nga mas labaw pa kaysa sa uban, kana mga igsoon, nagkinahanglan kita nagdugang pa nga pagbatok sa atong Ginoo. Dahil lahat ng mga sugdanan, mga measurement nato sa atong kinabuhi. Nya, kung sa'y resulta niya na, gumikan kay nagkalilain man ang atong timbangan. Amen. Resulta kini sa panagbingkil. Apan kun usara ang timbangan nato, maampingan nato ang pagkausa, ang pagkayusa diha sa iglesia. Kinsa may atong timbangan, maura ang atong Ginoo. So, daghang mga panahon ani, dili ingon ana ang ato ang evaluation sa atong kinabuhi. Bisan pa ngadto sa uban, apan gikinahanglan mga igsoon nga mosulod ta niini nga pagbansay. Mosulod ta niini nga practices nga mao nga dagon gilunta ta sa tinuod nga pagkahiusa mga igsoon. Roman numeral 8, dunganan to ba? 7, dunganan ba sa mga igsoon? So dunay pananawon sa panahon. Kini nga pananawon sa panahon, mo ni ang malangkupon sa tanan nga pananawon. Ang pananawon sa panahon. Ang Proverbio 29:18. Kung mga katawan dili makakita og walay pananawon, magkatibulaag sila. Sa niingon si Pablo, King Agrippa, I was not disobedient to the heavenly vision. Kinahanglan gyud kang makakita sa langit nun nga pananawon mga igsoon. Usa man ang pananawon karong panahon na. O ang malangkupon sa tanan nga pananawon nga mao ang bag-ong Jerusalem sa eternity future.
Diba? Eternity past o eternity future. Ang tunga nini, dunay upat ka mga kapanahonan. Ang panahon sa mga patriarka o panahon sa wala pang kasubuan, di ka na siya sa Genesis 1, ngadto sa Exodo 19. Gikan sa Exodo 20, ngadto sa Malakias ug unang hugna sa Ebanghelyo sa magungtugon sa Mateo, muna ang panahon sa kasubuan. Gikan sa panahon sa unang pag-ali sa atong Ginoo, pag-anak, hangtod sa ikaduha nga pagbalik, muna ang panahon sa grasya o panahon sa iglesia. Doon na po'y pananaw na. Muna ang utakdo na siya dito sa Bugna, Kapitulo 19. Ang Kapitulo 19, ang Kapitulo 20 sa Bugna, muna na siya ang panahon sa gingarian. Ug doon na po'y pananaw niya na. Ug ang Bugna Kapitulo 21 ug 22 mao na ang eternity future nga ang pananaw niya na mao ang bagong Jerusalem. Usa sa matag panahon sa kasaysayan dunay sangkiiya nga mga pananawon. Sa panahon sa mga patriarka, si Adan unsa may pananaw nga gipakita sa Dios kung giunsa paglalang ang tao sa Dios ug unsa ang pagsimba, pag-alagad. Sa panahon ni Abel, pananawon to kung unsa ang pagsunod, may tungod sa pagsimba sa Dios, paghalad. Sa panahon ni Enos, pananawon to nga nakita ni Enos nga siya weak, mahuya, unang magatawag sa ngalan sa Ginoo sa katawo. Sa panahon ni Enoch, pananawon to nga ang tao magalakaw siya uban sa Dios. Sa panahon ni Abraham, pananawon kato nga biyaan niya ang dapit din na kwanto siya gitawag og Divelesh, yawanon to siya nga dapit ug dadon siya sa dapit nga gisaad sa Dios. Sa panahon ni Isaac, ang pananaw niya mao man nga magpahimulo siya sa kadato sa iyang amahan. Sa panahon ni Jacob, ang pananawon to sa tao nga niagi o pagtransforma o nahamtong. Sa panahon ni Joseph, pananawon nga ang usa ka tawo mudalat diya sa paghari sa kinabuhi. Humana na nisulod ayon ang panahon sa kasubuan. Kunya ang sa may pananawon nga gipakita sa Dios kaniadto, ang pananawon mahitungod sa pagsunod sa napulo kasugo. Sa pananawon nga musunod yun ka, himo niyang malaanon ang adlaw ipapahulay o magbantay sa pagkaon. Dahil, pero man sa panahon sa kasuguan, kung saan may sunod? Sa unang pag-ani sa atong Ginoo, hangtod sa ikaduhang pagbalik niya, doon ay pananawon nga gipakita ang Ginoo. Unsa man nga pananawon, mao ang iglesia mga ison. Sa Episo ningon si Pablo, and to enlighten all, that all they may see what the economy of the mystery is. Unsa man nga misteryo, mao ang iglesia mga ison. Unsa ang pananawon karon sa bagong tugon, may tugon ni siya sa iglesia. Ingon gali atong Ginoo, and you Peter, upon this rock I will build my church. Busa sa panahon nga naata, mga igsoon, morning panahon na nga ang pananawon nga gipakita sa Ginoo mao ang iglesia o ang pagtungkol sa iglesia. Gawas niini nga pananawon, malihis na ang sa katawo kung dili mosunod niini. Busa nga itong pag-alagad mga igsoon, alam yun ta sa iglesia. Amen. Tanan nga pag-alagad, tanan nga pagbuhat, tanan atong mga desisyon sa kinabuhi, i-consider nato ang pananawon nga gipakita sa Ginoo kanato niining panahona nga mao ang pananawon sa iglesia. Sa sunod nga panahon sa gingarihan, mao na siyang pananawon sa usa ka magtotoo kung magantihan pa siya or pagadisiplinahon. Pero kana siya nga pananawon kung pagagantihan ba siya o pagadisiplinahon, nagaagad na sa atong pagkinabuhi karon dinhi sa iglesia o sa iglesyanong kinabuhi. Kumusta ang atong pag-alagad? Kumusta ang atong pagkinabuhi?
Sumala sa Mateo 25, Kapitulo 25. Nagmatukawon ba ta? Nagmatinumanon ba ta sa atong pag-alagad? Nagmatukawon ba ta sa atong pagkinabuhi? Amen? So gikinahanglan nga magmatukawon ta sa atong pagkinabuhi. Dili ta magbanjing-banjing mga igsoon. Kinahanglan ta mo pahimulos sa Ginoo, muduol sa Ginoo, ug dunaon tayo reserba nga lana. Di lang ito ang ato ang lamparahan nga mga atong espiritu. Dunay reserba nga lana ang ato ang prasko. Sudlanan mao ang atong kalag. Di pala naigo. Di kinahanglan nga magmatinumanon ta sa atong pag-alagad. Mga magtututang nga dunay mga talent, gasa, nga gihatag ang ato ang Dios, mga talanto, nga dili ta nato na ilubong. Dili nato na siya puston sa panyo o ilubong sa yuta, kundi ato na siyang ipatigayon nga moalagad na diha sa atong Ginoo. Dili ganoon ta moabot ang panahon nga mukanta na lang ta sa Ginoo, hindi kabot niya nga muadto ba kung way dala. Kung dili ang matagusan nato, doon na ginunta tayo dala. Para ingnon ta sa atong agalon, ingnon ta sa atong amahan, ingnon ta sa atong Dios nga maayo o kasaligan na ulipon, magtumuyo ka sa kalipay sa imong agalon. Mali mga pananahuna nga angay nato makita. Tinuod, doon na tayo panginahanglan. Mukhaon doon ka. Tinuod, daghang mga bayronon. Pero kung ang atong tibok pagkatao alang lang sa paginabuhian, alang lang po sa atong negosyo, o wala na tayo panahon nila sa Ginoo, question natin punta, tubangan sa Ginoo. Amen? Punta, kaluyan ta sa Ginoo, nga makaamdo ta kay doon naman tayo sa kiyang nga linya. Kung kami nga linya, dinhi po mi kantihan sa Ginoo, o dinhi po mi pagapantunon sa Ginoo. Kung ang inyong linya, dinhi po nga side, dinhi po no kantihan o pagapantunon sa Ginoo. Nagaagad na sa atong pagmatukaw, sa atong pagkinabuhi, o pagmatinumanon sa atong pag-alagad. O ang kantunganay, ang katapusan niini, nga malangkupon sa tanan nga pananawon, ang kinatapusan kaingpitan sa tanang pananawon sa Biblia, mao ang bagong Jerusalem. Dili ni siya style ba kay doon na ipangutana nga, ano ba ang bagong Jerusalem? Ito parang skylab lang yan. Ang bagong Jerusalem, mao ni siya ang komposisyon sa tao. Kita nagipanganak pag-usab, niagi sa tanan nga mga proseso, ug ang Dios usab nga niagi sa tanang proseso, o kini naa sa itawag nato organic union, doon na sila incorporation, o kini ang pagkausa sa Dios o sa tao, mao ni ang bagong Jerusalem. Kung ingunahin atong pagkakita, bisan pag-asa ta nga dapit, nag-serve ta full time. Ang atong pananawon mao ang bagong Jerusalem. Kung nag-serve ka part-time, ang atong pananawon mao ang bagong Jerusalem. Kung kita na narbaho, ang atong pananawon mao ang bagong Jerusalem. Kung kita nagnegosyo, ang atong pananawon mao ang bagong Jerusalem. Dapat kay sa Ginoo mga igsoon. Daghan ang naihugma sa Dios ug nag-alagad niya. Apan dunay kaugalingong pananawon ang matag-usa. Tungod ni ana wala diyo'y pagkausa. Unsa man ang atong pananawon? Ang ato bang pananawon kay gusto ta mahimong inila ninyo ta, bukabot og daghang hapog nga mga kurso, mahimong inila, mahimong bisan kinsa. Dili gyud unta mga igsoon. Ang atong pananawon may itong ginunta sa bagong Jerusalem, o kita karon mga tao nga nagalagad sa Dios o nahigugma sa ato ang Dios. Sa imo niana mga igsoon, mapalugwa ang tinuod nga pagkayusa. Wala tayo kaugalingon nga pananawon. Usahay ni patanon. Ami naay mga pananawon usahay. Kinahanglan mga asawa ko o dasig. Number 1 na. Mga asawa o
Kana kung kwartahan. Kunya gwapa pag yun. Kunya sa mga sister mo ringon nga kanang dasig. Kwartahan ug gwapo. Mga igsoon kung natay lain nga pananawon, dili na magdala nato sa tinuod nga pagkahiusa. Kung sa nagidunta atong pananawon, may itong nagidunta sa malangkupon sa tanan nga pananawon, ang pananawon sa panahon. Basta lain-lain ang pananawon nato. Sa gagmayng punto, dili gyud ta magkahiusa. Okay? So, dagang maglugwa ang mga problema, gumikan kailay-lahi ang atong pananawon. C. Malangkupon sa tanan ng pananawon nga gihatag sa Ginoo sa iyang payuli. Ang kinatapusan kahimpitan sa tanang pananawon sa Biblia sumala sa Bugna 21:2 mao ang bag-ong Jerusalem. Salamat sa Ginoo. Amen. Kung ingon ana ang atong pagkakita, magiyahan ta sa atong pagkinabuhi. Sa kabatanon nga gustong wala, gustong mo serve. Niya kay akong na-feel ng reglahe man termino ani niya kay amo nang ipangutana may tungod man sa kurso. Pero ginuso na ko daan nga kutakon kay kurso may gipangitaan niya. Abi man ako do na ni tinguha nga bisag mo sa kursuha. Basta kay makahuman sa college, dahil ang tinguha magmalabon. Walain may pangutana ni. Busa mga igsoon, magkuna nato nga duna lagi nung tatay usa ka tinguha, usa ka pananawon o dili lain nga pananawon aron maanata o mabansay nato ang tinuod nga pagkahiusa. Roman numeral 8 mga igsoon, dunganan nato. So, ano yung conclusion mga igsoon? Alang sa takdo sa panahon nga lihok sa Ginoo, kinahanglan magkahiusa ang tanang iglesia. Kung sa may lihok karon sa Ginoo, mauman nga kabato ng Ginoo o giniusa ng mga katawhan nga mualagad ngadto niya. Amen. Mamulong gyud unta kang tanan sa maurang butang. Magpalano sa maurang butang, manudlo sa maurang butang ug magparihog batasan. Ang Ginoo duna siya iya sa panahon nga lihok ug mutagbo niini nga lihok sa panahon. Amen. So, iskutan man ni ikaiskutan naman ito mupabangon ang Ginoo lima ka klase nga mga katawhan. Amen. Sa pagkakaroon mo na siya ang lihok no, sa atong Ginoo sa buhat niya mga igsoon. So ako bitaw gikwenta-kwenta nga nag-fellowship mi pila pa mi ato. Kwenta na mo nga bisag gagmay ra mi kaho ng among expenses. Muabot man og. Ini-graduate na din nila mga igsoon pila pa kay tato? Unang fellowship ta? Di pa kay minaghan nato kay wala pa maning duha. Or pito pa mi ato, walo. Pito. Ang expenses mga igsoon, expenses lang ha. Ni abot man og 500,000. Kwenta mo ba ikaw man nila? La. Dako man din, no? Kung itukod pa rin tiguman. Tukod na ta. Oh, kuhan pa na. Allowance na na. Allowance na ng mga igsoon. Huwag labot pa ng ilahang paginahanglan. Sa ito pa, dako ang paginahanglan. Muna ang Ginoo mo pabangon po og daghang mga magbubuhat o pagagamiton niya. Pero para asa man ta? Para ba ta sa buhat sa Ginoo? Para dili sa buhat sa Ginoo? Siyempre, para ta sa buhat sa Ginoo. Nang gihimo nato nga mupalubag daghang mga batanon. Nang kanunay gyud akong gipamit nila nga ako na nako sa middle age. So kung karon gitawag ko sa Ginoo pila ka tuig gikan karon, siyempre matigulang na. So kinsa may mosunod nga mukiriyaw, mupatuman sa lihok sa Ginoo sa iya nga panahon. Kung di pa mabalik ang Ginoo karon nga henerasyon, kinahanglan kang mupabangon og mga
bakanon nga mapasahan nato sa mga luwan, especially sa buhat sa Ginoo mga igsoon. Nang natandog kay ko kay ingon kay mga igsoon nga ining mahuman ni atong kinumanan, pwede ra pud ta magdugang. Kay kining atong mga bakanon nga naa dinhi sa lokal sa sulok, dili ra man para sa iglesia sa sulok. Kay ang mga lokalidad nato dili na siya ang tumong. Procedure lang na para nga matuman sa Ginoo ang iyang puyo. Kang matagkaroon ko niya, naging may fellowship nining mga batanuna na paggamit yun mo sa Ginoo, tugutin ang Ginoo nga mubuhat yan ninyo kay gamiton mo sa unahan. Ang liyong sa Ginoo karon, mupabangon siya mga 5 kaklase nga mga tao. Una, mga magbubuhat. Ikaduha, mga igsuon nga muayuda sa material. Ikatulo ka mga batanon, ansyano. Ikaupat, mga diakono. O ang ikalima, mga batanon nga naigugma nga moalagad diha sa Ginoo. So karon mo ni ang iyop sa Ginoo sa iya nga panahon. Kinsa man ni? So hunta mutubag ka mga igsoon nga ako na Ginoo. Damat sa Ginoo nga dugang pa siyang magpanalangin nato mga igsoon. So kining outline do na siya 8 ka mga Roman numeral. So usbon ako nga ang Roman numeral 1 ug Roman numeral 2 mo na siya ang pananawon may tungod sa pagkayusa. Ug ang Roman numeral 3 ngadto sa Roman numeral 7 mga igsoon kanang 5 mao na siya ang practice nato or application or pagbansay mga kasinatian. Ug ang Roman numeral 8 ani mga igsoon mao ni ang konklusyon mga igsoon. Ang Ginoo ginunta magpanugwa ug tinuod ng mga tao nga mutagpo sa lihok niya sa iya nga panahon nga anaa sa pagkahiusa ug magkahiusa ang tanan iglesia mamulong ginunta sa tanan sa maurang butang o magpalanog sa maurang butang manudlo sa maurang butang o magparehog batasan. Kaluyan ta sa Ginoo ug dugang pa Ginoo nga duula nato aron sa matag lokalidad nato mga igsoon. Mupalugwa ang Ginoo sa mga tao nga gamito niya. Amen. Dayon ang atong Ginoo. Amen. May siring ka at sa minuto lang kay 3:45 mo break ka 15 minutes. Mike. Break na lang ka. Okay mo sir, kung break na lang ka. Break na, break. Ayaw mga 5